श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः। हरिः ओं। अथ श्रीराघवेन्द्राष्टकम्। श्रीमद्राघवपादपङ्कजमरन्दास्वादिभृङ्गायितं श्रीमत्पूज्यसुधीन्द्रतीर्थविलसत्पाण्याम्बुजातुत्थितं श्रीमन्मध्वमताब्धिपार्विकविधुं श्रीराघवेन्द्रं भजे। श्रीमन्न्यायसुधोक्तयुक्तिसुमणिस्त्रेणीस्त्रियाराजितं श्रीमन्न्यायसुधां सदा सुमनसां संसेवतां सन्मुदे व्यस्तारिक्षितिमण्डले परिमलो येनानुकम्पाब्धिनां तं वन्दे सुविचित्रचर्यमतुलं श्रीराघवेन्द्राभिधं कर्मन्दीन्द्रमनेकवादिजयिनं विद्वन्मणिं सद्गुरुं सर्वां नायसिरांसि येन विवृतान् यद्वा विशुद्धात्मना श्रीमन्मध्वजयार्यभावसुविधा श्रीनाथसम्प्रीतये सूत्रार्थोऽपि च सूरिमौलिमणिना प्राकाशियेनानिशं स्तौमीशं वसुधासुधासननुतं श्रीराघवेन्द्राभिधं मीमांसायुगलज्ञविज्ञफणितं सच्छन्द्रिकाव्याख्यया सद्वृन्दं परितोषयन्तमनिशं सन्मान्यविद्योज्ज्वलं शेषाक्ष्याङ्घ्रि गवीविचक्षणतमैः विद्वद्भिरासेवितं वाग्गम्भीर्यजिताम्बुधिं गुणनिधिं श्रीराघवेन्द्रं श्रये। सच्चिदान्तनिरन्तरः प्रवचनः श्रीरामनित्यार्चनात् आनन्दाश्रुसुपूर्णनेत्रनलिलं काषाय दण्डान्वितं रोग्यारोग्यपदास्पकदताचिच्चद्य ताज्यैर्निजैः माहात्म्यैर्विपुलातले विलसितं श्रीराघवेन्द्रं श्रये। यद्वृन्दावनवीक्षणेन जनता पूता भवेत् सत्वरं यत्पादोदकपानतश्च चपलं वीतामया स्यादगो तद्वृन्दावनकारिणं गुरुगुणं स्वच्छन्दमब्जेक्षणं श्रीरामं मनसा स्मरामि लघुतं श्रीराघवेन्द्रं गुरुं। नाकेशप्रियशाकिधेनुमणयः स्तोकेतरार्थप्रदा भक्तापेक्षितपूरकस्य न गुरोः साम्यं लभन्तेऽद्भुतं तं दातृप्रवरं यतीश्वरमये श्रीराघवेन्द्राख्यं तुङ्गातीरगसन्मठस्तममलं वैराग्यभूषायुतं श्रीनाथार्पितचन्दनाक्षततुलसी आकल्पमल्पेतर श्रीनाथायुधलक्ष्मीभूषिततनुं भूभूषणं सन्नुतं दुर्वादिद्विरदौघधारणहरिं कायाधमं श्रीधर प्रेष्ठं प्रार्थितमरुत्तरं खलु भजे श्रीराघवेन्द्राभिधं। सद्वाये गुरुराजसूरितनयः अण्णाह्वयः पावनं प्रेष्ठं साधुजनस्य चैदतकृतः श्रीराघवेन्द्राष्टकं तेन श्रीगुरुराघवेन्द्रहृदयाम्भोजालय श्रीपतिः प्रीतो मे सदयो भवत्परितं श्रीमध्वनाथोच्युतः इति श्रीराघवेन्द्राष्टकं वायी अण्णाचार्यकृतं समाप्तं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।